روح نکلتے ہی جنت میں داخلہ، یہ کلمات ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے۔ ان کلمات کو پڑھتے ہی جنت واجب ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انسان، کوئی قوم، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، حتیٰ کہ کسی مخلوق کو بھی مفر نہیں۔ انسان چاہے دنیا کے کسی کونے میں چھپ جائے، قلعوں میں رہائش اختیار کرے، سائنس اور ٹیکنالوجی سے لمبی زندگی کی کوشش کرے، لیکن جب وقت مقررہ آتا ہے تو موت اپنے وعدے کے مطابق پہنچ کر رہتی ہے۔ قرآن و حدیث میں موت کو نہ صرف ایک یقینی طور پر بیان کیا گیا ہے، بلکہ اس کی تیاری، اس کے بعد کے مراحل، قبر کا عالم اور قیامت تک کے مراحل کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ موت کے لغوی معنی مطلب زندگی کا خاتمہ ہے۔ انسان کی تخلیق روح اور جسم سے ہوئی۔ موت ان دونوں کے درمیان جدائی کا نام ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ جو انسان بھی اس دنیا میں آئے گا اس کو مڑ کر جانا ہی ہوگا۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر موت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ذی روح کا وقت مقرر کر دیا ہے جس سے کوئی فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ آیت ہمیں موت کی حتمی حقیقت یاد دلاتی ہے۔ کوئی انسان چاہے نبی ہو یا ولی، بادشاہ ہو یا فقیر، موت سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ یقیناً تم سے آ ملے گی۔ اس آیت مبارکہ میں موت کے ناگزیر ہونے کو واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الملک میں ارشاد ہوتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ یہاں موت اور زندگی کو ایک امتحان کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی مسلمانوں کے لیے ایسے کلمات کا وظیفہ ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو ان کلمات کو پڑھنے والے کی روح نکلتے ہی جنت میں داخلہ ہو جاتا ہے۔ یہ کلمات ایسے بابرکت کلمات ہیں کہ ان کو پڑھنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ان کلمات کا ورد کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے آخرت کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، جس سے روح نکلتے ہی فوراً جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کلمات کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تیاری اور اس کے بعد کے مراحل کے بارے میں تفصیل سے ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ حدیث ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ دنیاوی لذتوں میں ڈوبنے کی بجائے موت کی یاد سے اصلاح کی راہ اپنائی جائے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی روح نکلتی ہے تو وہ آسانی سے نکلتی ہے اور خوشبودار ہوتی ہے۔ فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور وہ جنت کی بشارت پاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ قرآن و حدیث دونوں میں موت کی تیاری پر زور دیا گیا ہے۔ دنیا دارالعمل ہے اور موت اس عمل کے خاتمے کا اعلان ہے۔ اس کے بعد صرف جزا اور سزا کا دور شروع ہوتا ہے۔ قبر انسان کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو سکتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ نیک انسان کو قبر میں راحت، وسعت اور جنت کی ہوا ملتی ہے، جبکہ گنہگار کو عذاب اور تنگی کا سامنا ہوتا ہے۔ موت کے فوراً بعد فرشتے منکر نکیر سوال کرنے آتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نبی کون ہے؟ نیک انسان ان سوالات کا صحیح جواب دیتا ہے، جبکہ بدکار اور کافر یہ سب بھول جاتے ہیں۔ موت کو ہر وقت یاد کرنے سے دل نرم ہوتا ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے، دنیا کی فانی حیثیت یاد آتی ہے، آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اکثر اولیاء اللہ موت کی یاد کو اپنا وظیفہ بنائے رکھتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب قبرستان سے گزرتے تو فرماتے، یہ وہ لوگ ہیں جو تم سے زیادہ دینوں کے لیے آباد تھے، زیادہ مال رکھتے تھے، لیکن آج مٹی میں مدفون ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ کامیاب وہی ہوگا جو دنیا میں نیک عمل کے ساتھ زندگی گزارے گا اور رب کی رضا کے لیے جیے گا۔ قرآن و حدیث ہمیں نہ صرف موت کی تیاری کا درس دیتی ہے بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ حقیقی زندگی دراصل موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں اللہ کو راضی کر لیتے ہیں وہ موت کو راحت کا ذریعہ پاتے ہیں، اور جو دنیا کے دھوکے میں زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے موت دردناک انجام ہوتا ہے۔
नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी का सबसे नाजुक, पुरअसरार और हसास तरीन लम्हा वो होता है जब उसकी रूह उसके जिस्म से जुदा होती है। उस लम्हे को कुरान मजीद में अहादीस मुबारका और औलियाउल्लाह के अक़वाल में बड़ी वज़ाहत से बयान किया गया है। ये लम्हा हर इंसान पर आता है, चाहे वो नेक हो या बदकार, फ़कीर हो या बादशाह, आलिम हो या जाहिल। रूह का निकलना एक यकीनी हकीकत है, जैसे किसी को मुफ़र नहीं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, हर नफ्स को मौत का ज़ायका चखना है। यह आयत हमें बताती है कि मौत एक ज़ायका है, एक कैफियत है जो हर इंसान को महसूस होगी। रूह निकलने का ये अमल कभी साल और आसान होता है और कभी इंतहाई कठिन और तकलीफ दे। नेक और मुत्तकी लोगों के लिए रूह का निकलना इंतहाई पुरसकून, खुशबूदार और रहमतों से भरा होता है। हदीस शरीफ में आता है कि जब मोमिन की रूह निकाली जाती है तो ऐसे जैसे मुश्क से खुशबू निकाली जाती है। फरिश्ते जन्नत के सफ़ेद रेशमी कपड़ों में आते हैं, उनके हाथों में जन्नत की खुशबू होती है। वो मोमिन की नरमी के साथ रूह निकालते हैं और उसे फ़ौरन जन्नत की तरफ ले जाते हैं। ऐसे लोगों को मौत का लम्हा किसी खूबसूरत नींद की तरह महसूस होता है। उनके रूह पर फरिश्ते सलाम करते हैं और खुशखबरी सुनाते हैं। या दूसरी तरफ फासिक और फाजिर लोगों के लिए रूह का निकलना अजाब से कम नहीं होता। उनकी रूह बड़ी सख्ती से निकाली जाती है। आदेश में बयान किया गया है कि फरिश्ते उनके चेहरों और पीठों पर मारते हैं और कहते हैं, निकालो अपनी जानें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर की रूह ऐसे निकलती है जैसे कांटेदार झाड़ी गीली ओन में घुसी हो, जिसे खींच कर निकाला जाए। यह कैफियत ऐसी तकलीफ दे होती है कि अल्फाज उसका बयान नहीं कर सकते। आंखें पलट जाती हैं, चेहरे का रंग बदल जाता है, सांस रुक कर आती है और जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है। जब रूह निकलने लगती है तो जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बेजान होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले पाँव सुन्न होते हैं, फिर टांगे, जिस्म का निचला हिस्सा और आखिर में सर, आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि रूह के निकलने के बाद इंसान का अख्तियार नहीं रहता। रूहानी तौर पर इंसान की निगाहें एक अलग दुनिया देखने लगती है। हदीस में है कि मरने वाला शख्स वो देखता है जो तुम नहीं देख सकते। बाज़ औलियाउल्लाह फरमाते हैं कि मरते वक्त इंसान को उसका ठिकाना जन्नत या जहन्नम दिखा दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हात भी हमें रूह निकलने के लम्हे की एक झलक दिखाते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पानी रखा गया है। आप बार बार उसमें हाथ डालते और अपने चेहरे मुबारक पर फेरते और फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाह। मौत की बड़ी सख्ती होती है। यह हदीस इस बात का सबूत है कि मौत की तकलीफ से अम्बिया भी गुजरे, अगरचे उनकी रूह को निकाला जाता है निहायत इज़्ज़त और एहतराम से। रूह निकालते वक्त ख़ास फरिश्ते मुकर्रर होते हैं। कुरान मजीद में फरमाया गया, तर्जमा, कह दो कि तुम्हें मौत का फरिश्ता कब्ज़ करता है जो वक्त तुम पर मुकर्रर है। नेक लोगों के पास रहमत के फरिश्ते आते हैं और गुनहगारों के पास अजाब के फरिश्ते। रूह को जिस्म से अलग करके ले जाते हैं और उसके अमाल के मुताबिक उसे अगले मरहले में दाखिल कर दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की कि मरीज़ को कलमा तैयबा याद दिलाओ। ये कलमात इंसान के लिए आखिरी सहारा होते हैं और अगर कोई इंसान इन कलमात पर दुनिया से जाए तो हदीस के मुताबिक वो जन्नत में दाखिल होगा। नादरीन, बाज़ लोगों की मौत का मंजर इबरतनाक होता है। चेहरे पर सख्ती, आंखों में खौफ और ज़ुबान पर लानते, जबकि बाज़ के चेहरे नूर से भरे होते हैं, आंखों में सुकून और चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। मनाजिर हमें बताते हैं कि इंसान जैसा जीता है वैसा ही मरता है। रूह का निकलना एक अजीम शान और पुरहैबत लम्हा है। यह लम्हा न सिर्फ दुनिया से रुखसती का होता है बल्कि आखिरत की नई ज़िंदगी की शुरुआत भी होता है। नेक लोगों के लिए ये लम्हा अल्लाह की मुलाकात का दरवाज़ा होता है और बदकारों के लिए हिसाब व अजाब की इब्तिदा। नादरीन, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि अभी तुम्हारे पास एक जन्नती शख्स आने वाला है। चुनांचे एक अंसारी साहबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी हालत में तशरीफ़ लाए कि वज़ू का पानी उनकी दाढ़ी से टपक रहा था और उन्होंने अपने जूते बाएं हाथ में उठा रखे थे। दूसरे दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अरशाद फरमाया, अभी तुम्हारे पास एक जन्नती शख्स आने वाला है। वो शख्स इसी तरह तशरीफ़ लाए, वज़ू का पानी उनकी दाढ़ी से टपक रहा था और उन्होंने अपने जूते बाएं हाथ में उठा रखे थे। तीसरे दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अरशाद फरमाया कि अभी तुम्हारे पास एक जन्नती शख्स आने वाला है। वज़ू का पानी उनकी दाढ़ी से गिर रहा था और उन्होंने अपने जूते बाएं हाथ में उठा रखे थे।
जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर चल दिए तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर बिन बाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस अंसारी साहबी के पीछे हो लिए और उस अंसारी से कहने लगे, हज़रत मुझ में और मेरे वालिद में कुछ बोलचाल हो गई है, आपस में कोई बातचीत हो गई है, जिस पर मैं कसम खा बैठा हूँ कि मैं तुम्हारे घर अपने घर नहीं जाऊँगा। लिहाजा अगर आप मुनासिब समझें तो इस मुद्दत तक आप मुझे अपने यहाँ रहने की इजाज़त दे दें। उस अंसारी साहबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि ठीक है, आप मेरे घर में रह जाएं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि मैंने एक रात या 3 रातें उस अंसारी के यहाँ गुजारी, लेकिन देखा कि वो रात में कोई इबादत नहीं करते, सिर्फ इतना करते कि रात में जब भी बिस्तर पर करवट बदलते तो अल्लाह ताला का जिक्र करते और उसकी बड़ाई बयान करते, यहाँ तक कि फजर के लिए बेदार हो जाते। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि एक बात ये भी देखी कि मैंने उनके मुंह से सिवाय कलमा खैर के सिवा कुछ नहीं सुना। जब 3 दिन पूरे हो गए तो मुझे उनका अमल बहुत ही हल्का सा मालूम होने लगा, तो मैंने कहा कि आए अल्लाह के बंदे, दरअसल ना तो मेरे और ना मेरे वाले साहब के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है और ना ही मैंने नाराज़गी के बहस घर छोड़ा था, बल्कि वाक़या ये हुआ कि 3 मरतबा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि अभी एक जन्नती शख्स आ रहा है और तीनों दिन आप ही तशरीफ़ लाए। तो मैंने इरादा किया कि आपके पास रहकर आपका अमल देखूं ताकि मैं भी वैसा अमल कर सकूं जिसकी खुशखबरी हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप तो ज़्यादा अमल नहीं करते। फिर क्या वजह है कि आप इस मकाम को पहुंचो जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कही है? उन्होंने कहा, बस तुम मेरे अमाल को देख चुके हो, उनके सिवा और कोई ख़ास पेचीदा अमल तो है नहीं। फिर जब मैं वहाँ से वापसी के लिए मुड़ा तो उन्होंने मुझे आवाज़ देकर बुलाया और फरमाया, अमल तो वही है जो तुमने देखा, अलबत्ता एक बात ज़रूर है कि मेरे दिल में कभी भी किसी मुसलमान से धोखाबाजी का इरादा नहीं हुआ और ना ही अल्लाह ताला की दी हुई भलाई और नेमत पर उनसे हसद करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, इसी अमल ने आपको इस दर्जे तक पहुँचाया है और यही वो चीज़ है जो हर एक के बस की बात नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्फाज इस्तग़फ़ार के तमाम अल्फाजों के सरदार हैं। जिस शख्स ने इस दुआ पर यकीन रखते हुए दिल में उन अल्फाज को कह लिया और उस दिन शाम होने से पहले उसका इंतकाल हो गया तो वो जन्नती है। जिस शख्स ने इस दुआ पर यकीन करते हुए दिल में उन अल्फाज को कह लिया और उस दिन शाम होने से पहले उसका इंतकाल हो गया तो वो जन्नती है। और जिसने इस दुआ के अल्फाज पर यकीन रखते हुए रात को कहा और सुबह होने से पहले उसका इंतकाल हो गया तो वो भी जन्नती है। तो नाज़रीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए चलते हैं आज के अमल की जानिब और आपको बताते हैं कि उन कलमात के बारे में कि अगर इन कलमात का विर्द कर लिया जाए तो मरते वक्त रूह निकल कर सीधा जन्नत में जाती है। ये कलमात हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, जिनके बारे में फरमाया गया है कि अगर कोई मुसलमान इन कलमात पर ईमान रख कर अखलास से और दिल व ज़ुबान से अदा करे तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत वाजिब फरमा देता है। तो आपने उन कलमात का विर्द चलते फिरते उठते बैठते करते रहना है ताकि अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करते हुए इन कलमात की बदौलत आपकी रूह के लिए जन्नत वाजिब कर दे। तो इन कलमात का विर्द करने से पहले आपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे अफसल है, इसलिए सवाब के तौर पर एक मरतबा मेरे साथ भी दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले कलमा तय्यबा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के मुँह से आखिरी वक्त में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत में दाखिल होगा। कलमा तय्यबा को आपने कम से कम 33 मरतबा पढ़ना है। कलमा तय्यबा पढ़ने के बाद आपने कलमा शहादत पढ़ना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر کوئی مومن دل سے یقین رکھ تو اس سورت کو کثرت سے پڑھتا رہا اور موت کے وقت بھی زبان پر ہو تو یہ بھی جنت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو آپ نے سورۃ اخلاق کم سے کم 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آخر میں استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آخر میں استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندہ ہوتے ہوئے معافی مانگنی ہے اور حسن خاتمہ کے لیے دعا کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اے اللہ میرے آخری کلام لا الہ الا اللہ بنا دے۔ تو ناظرین، آپ نے ان کلمات کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ کلمات انسان کے بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں، اور جب انسان کو اس کے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے تو اس کے لیے موت کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اس کی روح نکل کر سیدھا جنت میں داخل ہوتی ہے۔ اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزاریں، تاکہ جب ہماری روح نکلے تو فرشتے ہمیں سلام کہیں، ہمیں خوشخبری سنائیں، اور ہم رب کی رضا کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں اور اپنی آخرت سنوارتے ہوئے جنت کے حقدار بن سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔